How is your brother? Asleep since I returned from the Dominion. Tenha says he should be back on his feet soon enough. For a while, at least. She discovered something on his chest. A swelling, circled in stone. The curse. For every mountain we climb, another rises up to greet us, doesn't it? It's never ending. Even the sky seems to have grown tired of it all. Tell you won't be happy if I disturb Joshua. While he rests, I might as well see what Otto has to say. Tentando falar com ele. Did you see that? A gente derrotou o Dion, conseguiu aí com o do Bahamut. Bahamut. Vamos lá. Otto, how fares the realm? The realm? Oh, she's just fine. As long as you look past the fact storms out mother crystals and her skies are a roiling cesspit. And Gav? He's with your uncle in the Free Cities, helping Mid with her project. Sent an owl their way the moment the winds turned foul. Still waiting on a reply, though. Do you have any good news? Well, that depends on your definition of good. All right, fine. What do you suggest we do? Oh, no, I'm just a messenger. I leave the scheming to those more suited to the task. Could be that Lady Vivian and Old Tomes have their own thoughts on the current state of things. Could be that they don't. It certainly can't hurt to ask. I suppose not. A Vivian né, com o Maple. Cadê o mapa? Ainda não dá pra sair. Então vamos lá. How is it that every one of your little excursions presages some inexplicable catastrophe? Not that you are to blame for the Dominion's fate. No one could have predicted the actions of the Crown Prince. I'm sorry I couldn't save your home. My countrymen are stronger than you think. A few toppled clock towers won't break their spirits. They'll be back on their feet in no time. Tomara. I hope so. Exatamente, tomara que sim. Look at us. Bluer than a pair of bog crabs. Tempting though it may be, sulking will not help us find a solution to this mess. You believe there's one to be found? I don't know. But I am certain we're more likely to find it if we first examine the facts. A praia tomou quase todo Beneath these darkened skies, o mapa. fear and confusion reign over Valisthea. Oh, the lands around the fallen mother crystals had already begun to wilt for want of ether. But not like this. Crystals that filled wells and fueled furnaces. Now nothing but pretty shards of rock. And those that hang from the people's necks cast nary a glimmer of light to keep the dark at bay. It is only a matter of time before the common folk convince themselves that the end of days is upon us.
yet I fear a swift end is more than we can hope for. While most of the world thirsts for ether, the remainder drowns in it, spawning Akashic in droves. And amidst the hordes of mindless beasts, with magics as like to fail as function, even the strongest nation would falter. Rosaria and the Iron Kingdom teeter on the brink of collapse, while the tragedy in Twinside has all but paralyzed the Holy Empire. Dalmekia fares little better. Rumor has it the ministers fled the capital after the fall of Drake's Fang, leaving their beloved republic to crumble. Waloed. The Einherjar has been sighted off Storm. The world, in short, is in chaos. É, It tô would vendo. seem our civilization was nothing but a castle of sand, to be washed away at the whim of the waves. A castle of sand. Not my best flourish, but it seemed fitting. The reports I've received are considerably more blunt in their appraisal. Without the protection of their nations, it will fall to the people to defend themselves against those who would take what is theirs. Which is only ever going to end one way. Defending a farmhouse against a band of chocobo thieves is one thing, but pitchforks and palisades will do little to stall an army's advance. Should the King of Waloed deign to invade, there would be none to stop him. None but us. Agora ele fala com o Ipo. O rabo. Tá tudo um caos, resumindo, né? Tá tudo ruim. Qualquer lugar tá ruim. Is a storm coming soon? Let me guess. You're here about the skies. Is there anything you don't know, Lawsman? It doesn't take a court astrologer to augur the obvious. As for what has disturbed the heavens, that, I believe, is a question the Fallen might be better placed to answer than I. And on the 6th day did the gods tear the sun from the firmament, visiting darkness upon their prideful sons and daughters. But I dare say you remember your childhood lessons on the sins of Zemeckis only too well. You think they're connected? That Ultima was one of the gods responsible? Well, he has certainly exhibited powers that we mortals would associate with the divine. There is nothing divine about him. But he wouldn't be the first god of whom that could be said, now would he? Yet for all the fairy tales that tell of the sins, there is almost nothing in the way of actual historical accounts. Had I the Journal of Moss the Chronicler, I may have been able to tell you more, but alas, I fear all remaining copies have been lost to time. You will forgive me, I hope? Certainly not. Because there is nothing to forgive. Even without this journal, you've provided us ample wisdom. And we will always be grateful for it. Perhaps Otto will be more inclined to share his thoughts when he hears what the others had to say. Certamente o último deve ser o último boss, né? Do jogo. E aí vai... E deve ser hard. Deve ser bicho bravo. Vamos falar com o Otto de novo e a gente avança. Onde eu? Clive, we have a problem. Only one. That would be a first. It would. Actually, there are 3. Nossa. We had as many owls arrive while you were at the shelves. Martha's got a Akashic out her gates, and talk of monsters roaming the hills outside of Northreach has put the wind up Isabel and her lot. And don't forget Dalimil.
Lubor says the village was raided by bandits. Ixi. When it rains... It fucking pours. The curse breakers are spread thin, taking stock of the damage in the Dominion. And even if I could get word to all of them, I doubt they'd get here in time to make any real difference. Which means there's only 2 people who can. Jill and I. Let them know we're on our way. E aí, Redor Games, boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma live stream nos nossos canais, ou no nosso canal daqui, por enquanto. A gente vai, em breve, fazer lives no YouTube também. Mas boa tarde pra vocês que estão aí. Obrigado, pessoal que já chegou aí, desejando boa tarde. Conversando no chat, tamo junto, boa tarde a todos. Simbora continuar as aventuras do Final Fantasy XVI. Temos que falar aqui como Delmil Lubor, né? Mas... companion appears much more formidable than your uncle. Should I be worried? You haven't been introduced. Jill, Clive has told me much about you. All lies, I'm sure. Your Stolas said that Dalamil has a bandit problem. Indeed. Although, you're a little late. They left with our food and guild days ago. Any idea where they went? The desert's a big place. Your guess is as good as mine. But the fact is, I have more immediate concerns. What did you say to me? What did you say? Ah, as if by magic. Let's just say we've yet to reach a consensus about how to solve Dalimil's little problem. And at this rate, it won't be the actions of the bandits which prove to be our undoing. It will be our own. I've tried reasoning with the dissenting parties, but even the Desert Hare has limits. Perhaps we could talk to them. What makes you think they'll listen to us? What makes you think they won't? She makes a fair point, Sid. And you won't have wasted much of your precious time if you fail. They're just across the courtyard. Então nem apuros, vamos lá. Suppose we just follow the shouting. Lá dentro do bar. Ferroada Fatal. Bom nome. You wouldn't talk like that if it had been your men whose throats were slit. Blood for blood, it's the only way. We hire mercenaries and have them mount the bandits' heads on our walls as a lesson to the rest. And what happens when those mercenaries are slaughtered like your men? Are you going to hire more? We're better off using that coin to buy food and supplies. If we hire mercenaries, the only thing we're buying is the bandits' ire. And you cannot fill empty bellies with that. Do you hear me? But what happens when they come back? Maybe it'll be your throat that's slit. That's enough. Both of you. Basta! Any more of this and I'll throw you out myself. Come back when you're ready to talk like adults. Chamou na responsa, hein? Aí sim. Victor. What's he doing here? Sid. And Lady Jill. What brings you here? I was about to ask you the same thing. Costness is in chaos. And the markets have all but A saga. Boa tarde. The Briar's Beleza. Kiss in Dalamil is the only place I can reliably obtain supplies. I was here to do just that when Master Lubor told me of his troubles. He thought I might be able to talk some sense into these fools. But if you're here, I suppose his patience must be waning. Who are those people? Those were the thorns in Lubor's side. And the reason this place might be headed the same way as Costness. It's these accursed skies. The darkness is enough to drive a man to madness. Or an entire city, for that matter. We're still working on the skies. But in the meantime, perhaps we can find a solution to Dalamil's problems. I hope so. For all our sakes.
E aí, Saga, beleza? Como é que você tá? Bem-vindo à live. Boa tarde. E vamos falar com o Lebu de novo. Vamos lá da cá. So, you see my predicament? What I saw was a room full of Senhor no céu, amém. afraid. Eu tô bem. And with Tô numa alergia que não quer sair de mim aqui. Tá tudo certo. that anger and fear could set the entire town alight. My thoughts exactly. What to do? Both sides wish to protect their homes and livelihoods, if only they could agree on how. But as long as they are divided, Ah, we are vulnerable. faz frio, faz calor, faz frio, faz calor, faz frio, faz calor. Fica difícil, né? Easy target. What would Sid the Outlaw suggest? Tem saúde que aguente, não. Tenso. Well, if it were my namesake, he'd let them choose for themselves and be on hand to pick up the pieces when it all went wrong. That sounds like a recipe for disaster. A recipe for disaster is precisely what it is. But perhaps that realization would be enough to make them question the ingredients. While it's plain neither Conrad nor Natalie will countenance the other's proposal, it may still be possible to make them doubt their own, before presenting them with a third option. And that would be? To pool our resources and save the city ourselves. Why fight each other? When all that fear and anger can be directed at the bandits. It appears we have a plan of action. Victor, pay Conrad a visit. See if you can't convince him of his folly. I'll speak with Natalie. As you wish. Your faces are not well known in this town. That may prove useful. Don't worry, Victor and I will do most of the talking. You need only play along. Play along. Já vi tudo. Já. Things to say is yes. Aí tem, hein? Ó o golpe. Your own Sid. Ah, here she is. The Lady of the Spear herself. Conrad. May I introduce you to Jane? Commander of the Red Wings. Então é meu começo, moço. Every guild in the Free Cities. A pleasure, my lady. Fico vendo esse jogo, fico com vontade de jogar, cara. Pleasure is all. Apesar de já ter jogado, As I told you, I dá vontade de jogar de novo. here from Canberra to inquire about a contract. Victor says you told him no. That there aren't any men left to hire. Is that true? True as the crystals cracked. Nobles came and claimed every last one worth his salt. And not just from us Red Wings. You know of the 7 high houses. There must be 2 swords assigned each one. Granted, we have a few boys left. If it's boys you're looking for. Well, Conrad, are you saying that Dallas É, eu joguei no Play 2 também. Eu cheguei num ponto que, como eu rushei demais, eu não tinha level suficiente pro lugar que eu fui. Eu fiquei travado. brave men Porque eu não podia sair, porque tava em missão principal. Absolutely not. E eu não conseguia avançar porque morria pros inimigos. Bastards who they're Aí eu dealing larguei a mão. Aí quando saiu o Jake Age no Play 4 eu comprei, aí eu joguei e platinei, inclusive. Conrad's not what you called the brightest candle in the crypt. And there's a reason why I had you do the talking and not Sid. Well played, my lady. If I had my Mas como você já tá achando que tá OP, então continua, porque mais pra frente fica um pouco mais difícil. It may still be possible to buy something. Ainda mais se você quiser fazer tudo. Natalie, allow me to introduce Lord Underhill of Randalar's prestigious League of Merchants. Lord Underhill. At your service. Lordes Supremos. Underhill. I was just telling the good lady of our conversation, my lord, and how you were lamenting the state of the capital's stores. A última caçada é braba. Are the granaries Isso aí você sofre. war and the blight mean this season's harvest won't be enough to fill them for winter.
Indeed, certainly that is the case. The nobles in the capital are buying, Se você não for bem direitinho, você leva horas pra matar a última caçada. driving the prices higher than most Sem commons zoeira. can afford. It is only a matter of time before the peasants revolt. It is worse than I thought. If what Lord Underhill says is true, Até lá vai demorar um pouco ainda. we have little hope of supplementing our stores, meager though they regrettably are. And while I applaud your endeavors to dissuade our more bellicose citizens from seeking vengeance, I sense Conrad is not wrong in his assessment of the bandits' A última return. leva horas. That now, more than ever, Agora, se você for relativamente preparado, você leva uma meia hora, uns 45 minutos. É que ele tem muita barra de HP, tá ligado? not only this É hardship, tenso. but those that are certain to follow, we must stand united. All right. If it will help to protect my home, I'll do it. E é extremamente apelão. Through this charade. Usa o golpe bem forte. É a última caçada. Por isso que é mais difícil. Your performance was nothing if not workmanlike. She saw right through it. I didn't say it was good. Eu ouso dizer que é mais difícil que o Final Boss. Desired effect. Now, my scouts should be returning shortly. Meet me back at the Briar's Kiss, and we shall see what we face. Sim, não, é da hora, desafio. É isso aí. I'm not convinced our roles in this ruse were entirely necessary. Eu fiz isso no Final Fantasy V. Take it with you. Little we have. Todo mundo Gil Toss. Good news, Sid. Both Conrad and Natalie have somewhat gracefully accepted their new roles. With time, they may even learn to. Time no longer appears to be the luxury it was before lunch. I take it your scouts found the bandits. Technically, it would be the bandits who found my scouts. It appears they march for Dalimil as we speak. All of them. You're not serious. They don't just want food, they want the whole damn town. I have a favor to ask. I'm told the bandits march in two groups, one from the south and one from the desert, in a move doubtless intended to stretch our already gossamer-thin defenses. Very well. Jill and I will meet those from the desert. But what of the rest? The rest, my friend, the city shall fight. Together. Mistakes, I concede, are high. But if this does not unite Dalimil, nothing will. That is a lot of Cara, é o Aladdin, né, mano? Igualzinho. their hands around each other's Do live throats action. a moment ago. Then it will be for us to see that their hands are kept occupied. And I do mean us. I thought you might say that. We'll hold them off for as long as we can. And we will do the same. Beleza, o que tem aqui agora? Portão dos bandidos. É saudade de jogar um Final Fantasy clássico, cara. Nossa, eu parei no 7, aqui em live. Mas dá vontade de jogar os outros. Eu ainda quero fazer isso ainda. Terminar todos, sem ser os online, né? Claro, em live. Sim, sim, muito. Esse é o sentimento. Eu joguei do 1 ao 7 em live e agora o 16, né? Inclusive com os... o 4 com o Interlude e o After Years do BSP, né? E... o 7 Remake e tudo. Eu tento continuar.
É, o remake eu joguei o remake e o intermission, né? Aquele que é com a Yuffie. Joguei os dois. Opa! Tô louco também. Bem bonito. Vai, vamos pelar, vai. Já é, boa. Tudo bem, Clive. É. The townspeople. Could they have held out? I don't hear any fighting. What do you think? That we should hurry. E lembrando que hoje à noite tem live também. Aquele jeito, né? Sem can, sem microfone. Senão acorda o herdeiro. Natalie, I owe you an apology. You did well out there. The inn would have been lost had you not held the line. Without you, there would have been no line to hold. You saved us. Da hora, valeu. You saved Dalimil. We all saved Dalimil. É, nunca fui fã de jogo online, cara. Conrad seems to have had a change of heart. Mesmo sendo MMO, MOBA, I take it from your FPS, nem até futebol, nunca gostei, cara. be joining us either. Pity. The plan worked, Sid. Granted, Nada nunca me atraiu. your bloodthirsty bandits at our gate. Calm now, Victor. Why quibble over the details? We are united, and that is all that matters. As for you, Sid, É difícil. fight considerably better than you Eu act. tentei jogar um pouco do FIFA, I'll take that as a compliment. não foi, não rolou. Eu peguei raiva e parei. Depois eu tentei jogar aquele Maple Story, que o 2, acho. Também não foi. Ragnarok também, na época que era auge, joguei um pouquinho também parei. Sempre assim, começa no hype e depois perco o hype, sei lá, em 2 semanas. Tá, dado 1000 a gente já conseguiu fazer tudo que tinha que fazer. Beleza, agora vamos pra onde? Vamos para... Deixa a Marta por último, vamos aqui no... Rincão Setorial. O PS ficou free to play, né? Que agora chama só eFootball. Free to play e só tem online, modo de cartinha lá que é igual o Ultimate Team do FIFA. E só. Não tem outro modo de jogo. Eles vão lançar um eFootball 2024 que aí vai ter Master League, vai ter outros modos de jogo. Só que aí vai ser pago. My lord. Milady. We received the dame's message. There have been sightings of strange creatures, I understand. Sim, só online. Yes. Like a Kashyyyk, but E ele é cross-plataforma, so many. I've lost count. PlayStation 5, Xbox Series X, PC e mobile. Aí você imagina que gostoso que deve ser jogar. Ultimus thralls. And what of your mistress? Is she E here? nem deve ser bugado. No. She went to the garrison to ask what they were planning on doing about all this. Then we'll look for her there. Motivos para lutar. Aqui pra guarnição agora. Não, eu joguei o stress test, né? Aqueles testes de servidor, né? Horrível. Aí lançaram uma nova versão, ruim. Aí lançaram uma outra versão, joguei, larguei mão. Sai atualização, né? Grande, eu parei de jogar. Não jogo mais não. Não dá. Só tem online, pô. Como é que eu vou jogar negócio online? Eu não gosto de jogar online. Até amistoso é online. Madame, please! Half
the garrison's been slaughtered by those things. We lost the captain this E não very tem todos os times. We've tried requesting reinforcements, but there's been no word from the capital. É só alguns times só que tem. What more would you have us E desatualizado. Pra piorar. Have you do your duty. Those at the Vale look to me for protection. And protect them I shall. Because they are my charges, and that is my duty. In case you have forgotten, the people of this town are your charges. But more than that, they are your people. Your sisters, your brothers, your lovers. So you have a choice. Lay down your sword and watch as they are slaughtered. Or take it up and do what is right. A esperança que a comunidade que joga jogo de futebol tem é que a 2K, né, faça um jogo de futebol. O jogo de basquete da 2K é maravilhoso, né? O NBA 2K é fantástico. Quem sabe um FIFA 2K? Por que não, né? Dinheiro eles têm. E capacidade também. I'm listening. I'll have a word with him. Ah, Clive. Eles falam que vai ter um Help to arrive so Man quickly. of Match, que é ruim. Parece, vai lançar um trailer aí. Parece meio zoado. Tem um outro que parece que estilo Fortnite, o gráfico também já Like you to consider my need. descartado totalmente. E vai ter um outro que até o Cristiano Ronaldo é embaixador, tudo que eu não lembro o nome. Esse parece um pouquinho melhor, mas ainda meio estranho. The way the survivors speak of them, one Tudo would vai lançar ainda. out of thin air. And perhaps they did. It's hard to know what to believe these days. We'll talk to the survivors. O negócio é jogar um Capitão Tsubasa mesmo. E não se levar a sério. That thing. Did you see the creatures that attacked you? Creatures? Yeah, They came out of nowhere. They went for Joseph first, then me, and then they were just gone. Do you remember where you were? On the road from Oriflamme. We just passed more when... Where's my Joseph? It's all right. Just rest now. It's all right. Cadê Joseph? Josefino. You're a pikeman, yes? What happened? I've got family in Moor. I heard the flood was spreading, so I went to see if they were all right. And a pack of them glowing things found me in the meadow. I ran for my life. I never did get to the village. Ah, é difícil acordar pra vida, né, cara? Porque assim, pra galera que joga online, tá tudo certo, né? Ele só gasta dinheiro, monta um time muito louco lá pra jogar online e pronto. Agora, eles não querem saber muito do offline, então eles não mexem em nada. Porque o online, né, dá lucro pros caras, então eles investem mais nisso do que no offline. Aí a gente sofre com esses... pra quem joga offline. É, na hora que começar a boicotar, né, aí quem sabe melhora, mas é difícil. Ó, 57 de AP aí sim, hein? Delícia. Tem algum bichão aqui, será? Cadê? Vai tá aqui dentro? É. Ah. Apareceu. Assombração serviçal, é isso mesmo? Bom nome. Mais? Mais.
save your strength. Aí pra mim, a Titã é a melhor summon no jogo aqui por enquanto. Que mais dá dano. O Bahamut é muito ruim, cara. Porque fica dando charge na skill. Se você tomar dano, ela para de carregar. O dano por segundo, sabe? Mas não vale a pena. Porque você perde carregando a skill, você já deixa de atacar. Esquivou mesmo? Louco. Volta aí. Ramu também é bem fraquinho. Pra mim as melhores são por enquanto são essas. A Fênix, né? Que é a primeira que já vem. Garuda e Titã. Se eu não me engano ainda tem Odin e Shiva. Apesar da menina ser a Shiva, mas acho que uma hora aí o Clive vai se apossar da summon dela. Assim. Aí, bora. Já era. Assim, quando você consegue carregar a skill e solta a habilidade, dá bastante dano. Ela é tipo uma chuva de Mega Flare, né? Não para. Mas a demora não compensa tanto. There are always more. But I'd say we've done what we can for the time being. Then we should let Isabel know. Vou skipar aqui e aí eu mostro pra você. Se a gente entrar numa batalha. Depende da luta. Se for um boss assim que tem um HP bastante alto, até compensa. Só que você tem que ficar difícil no ataque. Aí quando você consegue fazer uma esquiva bem sucedida, a barrinha aumenta mais rápido. Então também tem essa. Oh, we shall. Isn't that right, Captain? Yes, my lady. The garrison will be ready. Philippe here has convinced most of the men to remain at their posts, for now at least. Hearing that the Dane would look kindly on any man who committed himself to the task certainly didn't hurt. A única vantagem que o Ramu tem é que tem uma skill que ela stuna o inimigo por um período de tempo. Só, porque o resto também é bem fraquinho. Ela também tem uma skill que carrega. Aí quando você carrega tudo a barrinha, dá mais dano. Só que essa não tem opção de esquivar, igual o Bahamut. Now, if you don't mind, I have sentries to post. Milady. Lest you wonder, I'm not foolish enough to believe that this has solved all of my problems. But it has solved one, and that's one fewer than I had this morning. Thank you again, Clive. Tem por onde, como diria o Chaves. 500 AP, ô delícia, aí sim. A gente gosta. Agora a gente tem que ir lá pro repouso da Marta. Vou comprar mais uma skill aqui. Deixa eu equipar aqui a Bahamut, aí eu te mostro. Bahamut. A Marta. Mãe do Clark. Não. Mãe do Batman. Não, também. It's good to see you. And you, Clive. Jill? Otto said you'd been attacked by a Kashik. What exactly happened here? Those skies are what happened. Not long after they fell dark, we had our first visit.
There were hundreds of them. Tried to storm the hill. Only a handful made it up here, but that was more than enough. The rest are still down there now. And while we have a few willing fighters holding them back, they're sorely outnumbered. É, tô olhando aqui, tá pra acabar o jogo. Assim, né? Porque eu sigo um guia pra não perder os coletáveis, né? Porque tem troféu pra isso. Aí ele fala as missões que tem aqui, que tem os coletáveis. Falta pouco. Eu acho que, sei lá, mais umas 2 semanas, eu acho que eu devo zerar o jogo. Aqui eu vou jogar depois? Não sei. Guerra inflamada. Do you think there are as many as Martha says? Quero jogar. Clive, wounded. Ih, rapaz. Olha os bichos vindo, moleque. We deal with the Akashic first. Ah, quer ver aqui, ó. Vou carregar, ó. Bahamut aqui, ó. Ele fica com a asa. Ele tá vendo que tá enchendo a barra ali, ó. Se você der uma esquiva bem sucedida... Ó, a barra aumenta mais rápido, mas se não, ó, a lerdeza que fica. Aí se você tomar dano, ela diminui. Olha lá. Deu uma esquiva certa, aí encheu um pouco mais. Só que se você toma dano, ela diminui um pouco. Você pode soltar antes, só que dá menos dano, entendeu? Vai até o 4. Sim, é. Se for inimigo pouquinho, até compensa. Aí, ó, consegui mais um. Às vezes seus companheiros matam os inimigos antes até. Eu vou soltar só agora pra ver aqui, ó. Aí faz uma chuva de Mega Flame, quer ver? Ó. Por esse lado até que compensa, mas demora muito, entendeu? Até você conseguir soltar tudo. Demora demais, acaba nem compensando. E ó, tem outra magia aqui também, ó. Essa aqui, ó. É tipo um canhão de plasma do Mega Man. É, então, se fosse na porrada já tinha matado tudo, exatamente. Não compensa, tá vendo? Agora, se for um boss que ataca constantemente e você conseguir acertar a esquiva, aí até que vale a pena. Mas é aquilo, você tem que acertar a esquiva. Você erra. Ou você usa o anel de esquiva que tem, né? Que tem um anel que faz esquiva sozinho. Aí talvez até que também seja melhor. Se você joga sem o anel, igual eu tô jogando, aí não compensa. How do you know my name? Forgive me, my lord. There wasn't time for introductions. We're with the Guardians of the Flame. Wade's men? But how did you come to be here? Where is your commander? Sir Wade left earlier with a scouting party to find out where the Akashic were coming from. Só fala que o jogo é só apertar quadrado, né? Que é o botão de ataque. Se você jogar assim o anel de esquiva, fica bem difícil. Agora você joga com o anel de esquiva, com o anel de cura automática, aí fica fácil. Aí é easy mesmo. É só ficar apertando quadrado, realmente. Agora você jogar sem esses anéis aí, fica mais difícil um pouquinho. And to think you took them for thieves. A fine reward for holding off the horde, that is. When did Wade and his men arrive? Not long after Rosalith fell. The Guardians asked me to shelter some of them. É, e fica muito... Aí só ataca. Só no quadrado. Tá. Aí vira hack and slash. Vira Devil May Cry o negócio. Trouble! The scouting party's almost at the lift, but they got a pack of Akashic snapping at their heels! And they got wounded with them! They're not gonna make it! Damn it all. We'll worry about them, Martha. You look after everyone here. If any can still fight, send them to the lift. I will. You two be safe now. Quer ver? Eu vou colocar o Ramu agora pra você ver como é que é. Que é bem sem graça também. Aliás, a Ramu consegue ser pior que o Odin. Odin não, ó. Que a Bahamut.
Mas tomou dano, perdeu. Vai ter que esperar carregar, encher a habilidade de novo. Esperar o cooldown da habilidade. But what about... I didn't ask, Oscar. Sir. So Wade. Lord Rossfield. If you aren't a sight for sore eyes. Martha seemed to think you might need some help. And by the looks of it... We thought we could sneak by them. But we didn't know there would be so many. How could we have? Behind you. Olha os bichos vindo, moleque. Nossa, uma damantuga de... possuída pelos éter tudo. Aí vai ser tenso, hein? Já tem a defesa alta. Assim, então vai ser uma delícia. Ah, o Wade vai ajudar. Então, pode ser que melhore um pouco. Quer ver, ó? Olha lá. Tá carregando. Aí você solta. Mas não é aquele dano, uau, que dano incrível, tá vendo? Aí tem um trovão. Tem esse bate stack. Aí tem outra habilidade de skill que dá stun que eu não pus aqui. E é isso. Já quase morri. Stunou, já era. É bem bosta, pra falar a verdade. Eu também não curti Ramu, não. Eu achei muito zoado. A pior ação do jogo pra mim é Ramu. Esse bicho você bate nas costas se você não dá dano. Vem. Morre, vagabundo. Aê. Dá pra dar upgrade na habilidade, mas não faz muita diferença, não. Não vale a pena, não. Is anyone hurt? I don't think so. And yet again you've pulled me from the flames. It's just a pity I keep walking into them. You've never been one to shy away from danger, Sir Wade. Like any shield worthy of the name. I see you're all in one piece. Martha! Is something wrong? The lookout saw smoke coming from down Eastpool way. Too thick to be a hearth. A second horde. Feel like finishing the job. Always. Jill and I will make for Eastpool. You'll need to move the injured without us. Don't you worry about them. The moment my men are safe, I'll follow. Good luck. Eu escolhi aqui por último, pelo jeito aqui é onde tem mais inimigo pra derrotar. Eu não sei como que é a Aldin, né? Tem a Aldin. A Aldin deve ser boa também. Ó. Nossa, Goblin. Encapetado. Nossa. O vento. E a garuda é boa também porque esses ataques da garuda diminuem bastante a barra de stunamento, né? Quando tem os inimigos tem barra de stun pra atordoar, ajuda a destruir bastante. Pô, até Chocobo tá vindo atacar a gente. Como assim, mano? E ela derruba o inimigo assim, se ele estiver meio fraco, ele derruba o inimigo. Consegue atacar com ele caído. Dá um puxão no inimigo. Ou traz pra perto se o inimigo tá longe. Um Scorpion assim. Mas só pro inimigo pequeno, o inimigo grande ele não faz isso.
Apologies, my lord. Did I miss anything? Only the first round, so wait. Shall we? Ai, eu esqueço que eu tô sem barra de... Aliás, barra no item de cura e eu tô rushando loucamente aqui. Eu tô com pouca vida. Se eu ficar só olhando, se você me ajudar a atacar também. Ah, muito obrigado, hein. Aí, stunou, boa. Rapidinho. Aê. Nice. Caraca, já tô com 115 mil Gil. Caraca. Porra. Nem tinha percebido. Do you see any more? No. I think that was the last of them. E nem tem como farmar muito dinheiro nesse jogo aqui. Você ganha mais fazendo caçada. Then we make for Martha's while we can. Aqui tem caçar também. What did you find out there? Ah, já peguei uma aqui que... Cê é louco. Eu tava no nível 42. O bicho era 52. From? They're gone now. Our lookout. Eu só consegui derrotar usando o anel da esquiva. Hopefully we'll have enough time to lick our wounds. How many of your men? Aí ele atacava e esquivava sozinho, né? Só assim. Sight less than if you Sim, pra encarar de primeira, né? Poderia deixar mais pra frente pra fazer, mas... Como eu quero platinar o jogo, eu tive que fazer... Quero fazer tudo de uma vez. Pra quando tiver que platinar, porque tem que jogar o jogo mais uma vez no hard, né? Que ele só libera depois que zera a primeira vez. Quero fazer tudo numa jogada só pra depois só zerar. Incluir fazer todas as caçadas, ou, né? Platinar o jogo. Well, when you put it like that, of course they can stay. É, aí é só jogar, é só zerar. Aí pulo cutscene, né? Porque já vi tudo, né, da história. Não faço mais missão secundária. Apesar de que é bom pra poder ganhar AP, porque também tem um troféu de pegar todas as habilidades de todas as summons. Que é difícil, porque você ganha pouco AP, né? Dá pra farmar num lugar mais pra frente lá, eu já vi, mas... Tem que jogar 2 vezes pra poder conseguir pegar todas as habilidades. Numa jogada só não dá. E mesmo assim ainda tem que farmar. To make your acquaintance, Lord Rossfield. I am Oscar. Oscar of House Murdoch. Murdoch? I wasn't aware the Lord Commander had children. Oh, he didn't. But his brother, my father, did. I am Sir Rodney's nephew. Well, go on then. It's not for me to ask him. Yes, so wait. If it please you, my Lord Marquis, might you take É me igual o Dragon Age Inquisition. the duties of a shield? Você tem que zerar uma vez, fazendo tudo, e depois zerar no pesadelo, né? Que é a dificuldade mais difícil. To disappoint you, Oscar, but I am a shield no longer. É, aí eu já fiz tudo no Easy, né? Joguei no Easy a primeira vez. Matei os dragões no Easy e tudo. Aí pra zerar, só zerar jogando a história, eu joguei no mais difícil. Hiring to take his oaths. My Aunt Hannah once told me that a man is not defined by his title, Já jogou Dragon Age, Saga? in its name. You have accomplished much since taking on the mantle of Cid, winning no little honor in so doing. And I would sooner serve under an honorable outlaw. Sim, o Inquisition é muito bom, você é louco. Eu joguei no Play 3, no Play 4, no PC. Wade and the other guardians. Tanto que eu gostei. I mean to say that the Fiz em live ele também, muito tempo atrás. Aí. there is only so much the boy can learn from me. Delícia de jogo, você é louco. But a squire.
Would that really be so bad? You were a squire once. And I'm certain Sir Rodney would approve. Ah, eu zerei, já zerei umas 3, 4 vezes. Know that I'll show you as much leniency as your uncle showed me. I would not have it any other way. Eu platinei no Play 3, platinei no Play 4. For now, at least. E joguei fiz em live no PC, mas aí eu não fiz pra platinar, né? Eu só joguei a história mesmo. É um bug, verdade, mesmo. Então é isso mesmo. É da hora. Was wondering when you turn up. Hellos from all our friends thanking you for your timely intervention. How was it E o melhor jeito de ganhar dinheiro no jogo é fazendo a caçada. Luck, I suppose. Any word on the rest of the realm? E os bichos da caçada te dão itens pra você fazer armas específicas, que são mais fortes. Não compensa fazer as caçadas, entendeu? Além do dinheiro, os itens pra criar arma. Right. Clive, we knew this was going to happen. Well, not the bleeding skies part. Sim, compensa bastante. Now's not the time to second guess yourself. Now's the time to visit the infirmary. Tenha says your brother's awake. Thank you, Otto. Tem que ver o Joshua. Ah, já foi sozinho. E que eu ia ter que ir lá.